नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज प्रश्नटी हेउची हलदी सह कौन मिसाई सेवन कले रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ी थाए। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए क्षीर, ऑप्शन बी महू, ऑप्शन सी लंका, ऑप्शन डी लुण। समयटी आरंभ हेउची एबेठू। दर्शक बंधु यार उत्तर जदि जना अछि 5 सेकंड भितर कमेंट करि दियंतु। दर्शक बंधु समयटी शेष होई सारिछि। यार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन बी महू। हलदी सह महू मिसाई सेवन कले रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ी थाए। आज परवर्ती प्रश्न हाई ब्लड प्रेशर रोगी केउ मांस खाइबा उचित। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए कंकड़ा मांस, ऑप्शन बी कुकुड़ा मांस, ऑप्शन सी घुसुरी मांस, ऑप्शन डी छेली मांस। समयटी आरंभ हेउची एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष होई सारिछि। एहार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन बी कुकुड़ा मांस। हाई ब्लड प्रेशर रोगी कुकुड़ा मांस खाइबा उचित। आज परवर्ती प्रश्न सकाळू खाली पेटरे केउ पत्र खाइले आखिर दृष्टि शक्ति बढ़ी थाए। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए बेलपत्र, ऑप्शन बी भृषंग पत्र, ऑप्शन सी तुलसी पत्र, ऑप्शन डी पिजुली पत्र। समयटी आरंभ हेउची एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष होई सारिछि। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन बी भृषंग पत्र। सकाळू खाली पेटरे भृषंग पत्र खाइले आखिर दृष्टि शक्ति बढ़ी थाए। आज परवर्ती प्रश्न दालचीनी केउ मारात्मक रोग को कम करिबारे साहाय्य करि थाए। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए अर्श रोग, ऑप्शन बी जंडिस रोग, ऑप्शन सी रक्तचाप रोग, ऑप्शन डी डायबिटीज रोग। समयटी आरंभ हेउची एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष होई सारिछि। एहार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन सी रक्तचाप रोग। दालचीनी रक्तचाप रोग को कम करिबारे साहाय्य करि थाए। आज परवर्ती प्रश्न रसुण खाइबा द्वारा केउ मारात्मक रोग को कंट्रोल रखि थाए। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए हार्ट रोग, ऑप्शन बी मधुमेह रोग, ऑप्शन सी ब्लड सुगर रोग, ऑप्शन डी किडनी रोग। समयटी आरंभ हेउछि एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष होई सारिछि। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी ब्लड सुगर रोग। रसुण खाइबा द्वारा ब्लड सुगर रोग को कंट्रोल करि थाए। आज परवर्ती प्रश्न केउ मांस खाइले शरीर को अधिक प्रोटीन मिलिबा सहित शरीर सुस्थ रही थाए। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए छेली मांस, ऑप्शन बी बतक मांस, ऑप्शन सी कुकुड़ा मांस, ऑप्शन डी गेंडा मांस। समयटी आरंभ हेउची एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष होई सारिछि। एहार सठिक उत्तर देखिबा आगरू भिडियोटी को लाइक करि दियंतु। आपण जदि शिवंकर भक्त अटंती कमेंट रे ओम नमः शिवाय लिखि दियंतु। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन डी गेंडा मांस। गेंडा मांस खाइले शरीर को अधिक प्रोटीन मिलिबा सहित शरीर सुस्थ रही थाए। आज परवर्ती प्रश्न नियमित पैड पानी पीवा द्वारा केउ समस्या दूर हो जाए। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए हजम समस्या, ऑप्शन बी फुसफुस समस्या, ऑप्शन सी किडनी समस्या, ऑप्शन डी लिवर समस्या। समयटी आरंभ हेउछि एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष होई सारिछि। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि
ଅପସନ ଏ ହଜମ ସମସ୍ୟା। ନିୟମିତ ପଇଡ଼ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ହଜମ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ରାବଣର ମନ୍ଦିର ଅଛି? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଆସାମ, ଅପସନ ବି ଓଡ଼ିଶା, ଅପସନ ସି ରାଜସ୍ଥାନ, ଅପସନ ଡି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରତିଦିନ କ'ଣ ଖାଇଲେ ଆଖି କେବେ ବି ଖରାପ ହେବ ନାହିଁ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଲେମ୍ବୁ, ଅପସନ ବି ପିଆଜ, ଅପସନ ସି ରସୁଣ, ଅପସନ ଡି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଡି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା। ପ୍ରତିଦିନ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଖାଇଲେ ଆଖି କେବେ ବି ଖରାପ ହେବ ନାହିଁ। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିୟମିତ କ'ଣ ସେବନ କଲେ ମୋଟାପଣ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କମିଯାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଅଦା ରସ, ଅପସନ ବି ପିଆଜ ରସ, ଅପସନ ସି ଗ୍ରୀନ୍ ଟି, ଅପସନ ଡି ମହୁ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ସି ଗ୍ରୀନ୍ ଟି। ନିୟମିତ ଗ୍ରୀନ୍ ଟି ସେବନ କଲେ ମୋଟାପଣ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କମିଯାଏ। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପାଟିରେ ଘା ହୋଇଥିଲେ କ'ଣ ଲଗାଇଲେ ପାଟି ଘା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଠିକ୍ ହୋଇଯାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଲେମ୍ବୁ ରସ, ଅପସନ ବି ଉଷୁମ ଘିଅ, ଅପସନ ସି ସୋରିଷ ତେଲ, ଅପସନ ଡି ନଡ଼ିଆ ତେଲ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ବି ଉଷୁମ ଘିଅ। ପାଟିରେ ଘା ହୋଇଥିଲେ ଉଷୁମ ଘିଅ ଲଗାଇଲେ ପାଟି ଘା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଠିକ୍ ହୋଇଯାଏ। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଶାଗ ଖାଇଲେ ମୁଣ୍ଡରୁ ଚୁଟି ଝଡ଼ିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ, ଅପସନ ବି ମେଥି ଶାଗ, ଅପସନ ସି ସଜନା ଶାଗ, ଅପସନ ଡି ସୁନସୁନିଆ ଶାଗ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ। ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଖାଇଲେ ମୁଣ୍ଡରୁ ଚୁଟି ଝଡ଼ିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଖାଇଲେ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ସମସ୍ୟା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୂର ହୋଇଯାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଗୋଲମରିଚ, ଅପସନ ବି ଗରମ ପାଣି, ଅପସନ ସି ରସୁଣ, ଅପସନ ଡି ମହୁ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ବି ଗରମ ପାଣି, ଅପସନ ସି ରସୁଣ। ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ପାଖୁଡ଼ା ରସୁଣ ଖାଇ ଗରମ ପାଣି ପିଇଲେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଇସନଫୁଲିଆ ଥିଲେ କ'ଣ ଖାଇଲେ ଇସନଫୁଲିଆ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହୋଇଯାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ କଞ୍ଚା ରସୁଣ, ଅପସନ ବି କଞ୍ଚା ପିଆଜ, ଅପସନ ସି ଘିଅ, ଅପସନ ଡି ଗୁଡ଼। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଆନ୍ତୁ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଏ କଞ୍ଚା ରସୁଣ।
ଇସନଫୁଲିଆ ଥିଲେ କଞ୍ଚା ରସୁଣ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଇସନଫୁଲିଆ ମୂଳରୁ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।